এই 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରୁହେ, ଯିଏ ନୀରବ ରୁହେ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌନ ରହିବା ବି ଗୋଟେ କଳା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାର ଜବାବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି, ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର କଳା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କେବେ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ବି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ମୌନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି এই 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବେ ଜୀବନରେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବାସ୍ କିଛି ଜଣ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଇ 10ଟି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଥିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଯଦି ସେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ସେଠି ଅଯଥାରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଏପରି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ଏବଂ ନିଜ କାମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ଅଯଥାରେ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଯେଉଁଠି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଥିବେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଟେକିକି କହୁଥିବେ, ଗର୍ବ ଦେଖାଉଥିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ କଦାକସ୍ମେ ଜମା ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଭଳି ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ହେଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଖରାପ କହୁଥିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଖରାପ ବିଷୟରେ କହୁଥିବ, ତେବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିକି ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଆଗରେ କହିବ। ତେଣୁ ଏପରି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ପାଖରେ ନ ରହିବା ଭଲ, କିମ୍ବା ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଯଥାରେ ତା ପାଖରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଅଯଥାରେ ତା ସହିତ ମିଶି କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନା କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ଅଧାପନ୍ତ୍ରିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ଖତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାମ୍ନାରେ, କାହା ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଭାବନାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ସମୟରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି
ताहले निश्चिंत भाव में सामना वाला लोक आपणकर कोउट ना कोटी आपणक आगे नहले मध्य आपणक पछरे आपणकर मजा उड़ेब लोक मानक सामने आपणक विषय रे कही हसिब। तेणु एपरी स्थान रे आपण माने चुप रहिबा उचित। तेबे जदि आपणक सहित एभली केबे घटे कौन व्यक्ति आपणक आगे जदि तार दुख को व्यक्त करुए कहूए तार दुख विषय ताले ताकू निश्चिंत भाव में गोटे भल समाधान रो बाट बतातु से कौन कहवा चाहूँगी ताकू शुणु जदि पारिबे तार सहायता करंतु जदि न पारिबे ताकू सीधा सीधा भाव में मना करंतु जे ना मते ए विषय तू किसी कहनी मु तोर कौन सहायता करें एटा बरং बहुत भल किंतु खराब कौटा हम जदि आपण माने कथा को शुणवे किंतु 5 लोकों आगे से कथार मजा उड़ेबे ताले एटा बहुत खराब हम। आउ केतबेले चुप रहिबे जदि कौन व्यक्ति आपण उपरे से क्रोधरे अच्छी बा रागर अच्छी आपण उपरे सेतबेले आपण माने चुप रहिबे। जदि से आपण उपरे तार राग सुझेबा पई चाहूची कौन प्रकार भी हो से आपण सहित झगड़ा करने को चाहूँगी मारपिट करने को चाहूँगी एपरी स्थले आपण को चुप रहिबाटा ही आपणकर सबुठु बड़ अस्त्र। जदि क्रोधी व्यक्ति सामने आपण माने निजर मध्य क्रोध प्रकाश करेंगे ताहले गंडगोल हवाटा थय मारपिट हवाटा थय। तेणु चेष्टा करेंगे ता सामने चुप रहिबा आपण शांत रहिले से मध्य धीरे धीरे शांत हम। जदि पारिबे ताकू बुझेबा को चेष्टा करेंगे तार राग बा क्रोधर कारण जानिबा को चेष्टा करेंगे आउ ताकू किपरि शांत करेंगे से दिगरे चिंता करेंगे। किंतु जदि आपण भी रागिले ताहले गंडगोल हम मारपिट हम क्षति उभयंकर हम। तेणु आम चेष्टा करवा जमी कार क्षति हेनी से दिगरे काम करवा। तेणु ये स्थान रे भी आपन को चुप रहिबा आवश्यक। सबुबेले जे आपन खाली चुप रहिबे तार भी माने नहीं बेले बेले आपन को भी उचित जवाब देवा पड़ो नहले लोक माने आपन को शांत आउ सरल निरीह भाविकी आपनकर फायदा भी उठेबे। तेणु देखी चाहे निष्पत्ति नियंतु किंतु जदि आपणकर कई बंधु बांधव कहीं प्रियजन आपण परिवार भितर जदि कहीं आपण सहित कली झगड़ा करुँचा रागरे किसी आपण सहित झगड़ा करने को चेष्टा करुँचा ये समय चाणक्य नीति अनुसार आपन को चुप रहिबा आवश्यक। देखो आउ कौटी चुप रहिबे ना जदि कौन जगार गंडगोल चली आपणकर ता सहित किसी लेन देन नाले मध्य से जगार चुप रहिबे। बा एमती धरतु आप 3-4 जन सांग होइकी बसचंती कौन 2 जन सांग भितर जुक्तितर्क होइकी मारपिट है गंडगोल है आपणकर से समस्या सहित कौन जड़ित नहांती आपणकर से समस्या सहित लेन देन ना ताले भी यथासंभव आपण मैंने चेष्टा करेंगे चुप रहिबा जदि आपण मैंने सेमानक भितर पशिबे आउ कहार गोटे पक्ष नेबे ताले अपर पक्ष व्यक्ति क्रोधरे आपणक उपरकू हुए तो आक्रमण करिपारे। तेणु एपरि स्थले आपणकर क्षति हेब। तेणु जदि पारिबे समस्ते मिलिमिशिकी तांकू बुझेबा को चेष्टा करिवे किंतु कौनसी एक पक्ष नहीं जदि आपण माने निजर विचार को व्यक्त करती ताहले अपर पक्ष द्वारा आपण मानकर हानि होई पारे। तेणु एपरि स्थान रे चाणक्य नीति अनुसार चुप रहिबा आवश्यक। आउ कोठी चुप रहिबे बा केतबेले चुप रहिबे ना बहुत समय कौन हुए ना बहुत एमती लोक अच्छा आपण मैंने किसी कथा पचारे से मैंने रागिकी चिल्लैकी बहुत कथा कहते तांकर उत्तरटा से भाया से दिखती। तेबे ये स्थल में आपण मैंने निजक बदलैवा उचित आउ एपरी स्थल में निजर क्रोध को नियंत्रण करी चुप रहिबा आवश्यक। जदि कौनसी कथार आपन को क्रोध आसुची से समय में आपन को चुप रहिबा आवश्यक। जदि एपरी करेंगे ताहले कौन हम ना आपणकर संबंध खराब हम आपणकर बंधुबांधव गहन हो परिवार हो आपण सहित आउ कि कथा कहवाक चाहिए आपण मान सहित कहीं आउ संपर्क जोड़ा चाहिए तेणु आपणकर ही क्षति हम। तेणु एपरी स्थले आपण को चुप रहिबार आवश्यकता रही। शेष है कहारे विषय कौन जगार चर्चा करंतु नहीं। जदि भी जो लोक विषय आपण मैंने चर्चा करने को चाहूँगी से आपण विषय आपण विरुद्ध जिते भी कहता बाहर किंतु आपण चुप रहिबा शिखु। आपण से व्यक्ति विषय बाहर कौटी चर्चा करंतु नहीं। जदि आपण माने बुद्धिमान व्यक्ति ताले कौन हम ना आपणकर बुद्धि बल आपणकर कार्य ही कथा कहब आउ सामना वाला जी भी आपण विषय एडे सेडे गाउथुबो से निश्चिंत भाव में चुप रहिबो। तेबे आशा करुछि आपण माने निश्चिंत भाव में वीडियो माध्यम जानि पारिथिबे जे केउ 10टी स्थान रे चुप रहिबा आवश्यक चाणक्य नीति अनुसार। तेबे ये जो चाणक्य नीति जदि आपण माने निज जीवन में प्रयोग करेंगे तेबे निश्चिंत भाव में आपण माने आपणकर जीवनटी सुखरे काटिबे कौटी केबे भी आपणकर समस्या हेबनी। आशा करुछि आजिकार भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो।
जदि वीडियो भल लगी था तेज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आपण मैंने वीडियो को लाइक करूना तेणु अनुरोध जे निश्चित भाव वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कमेंट रे निश्चित भाव में आपंकर सुचिंतित मतामत देवे जे वीडियो किपरि लागिला। रहिली, धन्यवाद।